विश्वास वा फेथ्र संज्ञा गांधी भाषा बहुत सरल। विश्वास हेउची एक आभ्यंतरीण शक्ति जहाँ जनकु कौनसी एक काम करने को प्रेरणा दे थाए। विश्वास एक ऐश्वर्य चेतन शक्ति जहाँ कौनसी एक कठिन काम पाई साहस दिए। विश्वासर स्वरूप तेबे कौन, या कौन ना कठिन, एपरी प्रश्न गांधी उत्तर दियंती विश्वास एक कोमल चेतन, किंतु ए कोमलता फूलर कोमलता परि नुहे जहाँ सामान्य चापरे नष्ट होइजिवो। विश्वास प्रकृत में हिमालय परि शक्त जहाँ परिवर्तन करने कष्ट। अन्य एक प्रश्न आसे विश्वासर आधार को नहीं। ये आधार कथा गांधीजी तांकर विभिन्न लेखा एवं भाषण में उल्लेख भी करती। विश्वासर आधार हेउची युक्तियुक्तता, धर्म, ईश्वर, नैतिकता एवं धर्मशास्त्र। व्यक्तिगत विश्वास यही माध्यम द्वारा दृढ़ एवं स्थायी होता है। हेतुवादी तर्क व युक्तियुक्तता संपर्क में गांधी कहती सबु विश्वास को तर्क नियंत्रित करी हेब नाही, बुझेई भी हेब नाही, किंतु परिवर्तन मध्य करी हेब नाही। प्रत्येक तर्क एवं रिजन भी सीमा रही। जेमिति गोटे वस्तु को अन्यत्र रखिदेले यह समयक्रमे मैला हो जाए, ठीक सेमिति तर्क ज्ञानर अपव्यवहार कले यह एक पागलामी हो जाए। तर्क एवं जड़े तार्किक हेतुवादी विपद हो जाए जेतेबेले से निजको सर्वशक्तिमान बोली भावे, सर्वज्ञानी बोली भावे। गांधी यथार्थ तर्क ज्ञान को प्रशंसा भी करती, सीमाहीन तर्कवाद को समालोचना भी करती। विश्वास पई धर्म जरूरी। मु जो धर्म कथा कहूँ यह हिंदू धर्म नुहे। जो धर्म को मु मोर आदरणीय धर्म कर नहीं, प्रकृत में विश्वास आधार पर मु जो धर्म कथा कहूँ से भिन्न एक धर्म। यही धर्म हिंदू धर्म को अतिक्रम करी श्रेष्ठता हासिल कर पारिछि। यह हेउची सेही धर्म जहाँ जनकर चरित्र परिवर्तन कर दे थाए, जहाँ जन को सत्य सह बांधी रखे, जहाँ जन को पवित्र कराए। अन्य कथार कहले यही धर्म कौन औपचारिक बा आनुष्ठानिक धर्म किंवा पारंपरिक धर्म नुहे। यही धर्म भितर सबु धर्मर स्थिति रही। यही धर्म प्रत्येक जीव को सृष्टिकर्ता सह संजोग कराई थाए। गांधी निज धर्म संपर्क में स्पष्टीकरण दे निज मत दियंती मु प्रथमे हिंदू एवं परे जड़े जातीयतावादी। मु भी मो धर्म को मो देश परि आपणार बोली भावे। मो धर्म किंतु कौन एक जेलर चारिकांथ भितर आबद्ध हो रही कौन धर्म नुहे। मो धर्मर कौन एक भौगोलिक सीमा भी नहीं। ईश्वर सृष्टि रे समस्त सत्ता को मु मो भितर सामिल कर देइछि। मु किंतु मो धर्म, मो जाति, मो रंग को केबे सर्वश्रेष्ठ बोली विवेचना करे नहीं। पृथ्वीर प्रत्येक धर्म पाई अनेक पवित्र ग्रंथ सबू रही। ये सबू ग्रंथ को साधु सन्यासी अनुसरण करती। पंडित विद्वान माने यार अर्थ अर्थांतर करती। धर्म ग्रंथर ग्रहणीयता धर्म एवं ईश्वर प्रति विश्वास जन्माए बढ़ाए। शेष में यह साधारण लोकों पर ग्रहणीय हो जाए। किंतु बड़ कथा है गांधी कहती जदि पंडित सन्यासी माने धर्म को मानु नथान्ते, धर्म रे चलु नथान्ते एवं धर्म ग्रंथर सरलीकरण करि नथान्ते, कौन सी धर्म सार्वजनीन भावे आदृत हो नथान्ता। किंतु बेले बेले किछि अज्ञ तथा बदमाश लोक एई धर्मग्रंथ मानकर भूल तर्जमा करती। किछि मूर्ख धर्म प्रचारक माने धर्म को नहीं अंधविश्वास सृष्टि करती। एथिपाई सचेतन रहिबा जे जरूरी गांधी सतर्क कराई दियंती। कौन सी धर्म को खंडारे धरी रखिबा भी असंभव एवं जो धर्म अन्याय असत्य उपर निर्भर करिथाय ताहा भी तिष्ठि रही पारे नहीं। ये प्रक्रिया रे सामिल थिबा कौन सी धर्मर स्वाभाविक विलुप्ति आसी जाइथाय। विश्वासर दृढ़ता पई गांधी नैतिकता को अन्य एक आधार भावे गणती। कहती मो पई आध्यात्मिकता ही नैतिकता। जड़े संस्कारवादी भावे मु मोर राजनैतिक, सामाजिक एवं अर्थनैतिक प्रसंग में नैतिकता को आश्रा कर रखी। एथिरे आध्यात्मिकता रही। मो विश्वास तेणु अतुट रही। कौन सी धर्म उपरे कहला बेले गांधीजी केबे द्विधाग्रस्त नथांती। धर्म उपरे गांधी विचार बेस स्पष्ट। जदि मोक्ष पई विभिन्न बाट रही, ईश्वर प्राप्ति में भिन्न भिन्न धर्म रही एवं प्रति धर्मर भिन्न भिन्न निर्दिष्ट धर्म ग्रंथ रही। गांधी तेणु कौन गोटे धर्मग्रंथ उपरे विश्वास न रखिबा कथा कहती। मु प्रत्येक मनुष्य को भल पाए, केवल भारतीय को नुहे। पृथ्वी में जेकोसी धर्म भी विश्वास से मनुष्य हो पारती। प्रत्येक धर्म भल मनुष्य होगा ही शिखाई थाए। मु चाहे मो भारत केवल गोटे धर्मर देश न हो, केवल हिंदू ख्रिस्टियान मुस्लिम को नहीं भारतवर्ष गठित न हो। एठी समस्ते परस्पर प्रति सहिष्णु हुंतु। धार्मिक सहावस्थान समस्तंकर लक्ष्य हो। मु सेइथिपई सर्वधर्म समन्वय कथा कहे। सुतरां विश्वास में धर्म एवं नैतिकता जेतिकी अपरिहार्य, धर्मग्रंथर तत्व भी सेतिकी अपरिहार्य। वेद, गीता जेमिति पवित्रता, सत्य, विनम्रता, स्वच्छता, संयमता, दया, क्षमा, करुणा, अनुकंपा प्रचार कर जड़े मनुष्य को श्रेष्ठ मनुष्य होगा शिखाए, बाइबल कुरान मध्य सब पवित्र कथा कहे।
ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ହୁଏ, ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା କେତେ ଜରୁରୀ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତ ସେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଶିକ୍ଷାରେ ଧର୍ମକୁ ଏକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନ କରି ନୈତିକତା ବା ଏଥିକ୍ସକୁ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବି ସବୁ ଧର୍ମର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ବୋଲି କହନ୍ତି। ସଫଳତା ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର ହୁଏ। ଧାର୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅନ୍ତତଃ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଉପାଦାନ ରହିଛି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଠୋର। 1945 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କସ୍ତୁରବା ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଏକ ମିଟିଂରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଏକ ଅନୌପଚାରିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଭାରତର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଭାରତର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଦାସତ୍ୱ। ଏ ଦାସତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଇଂରେଜମାନେ ଆସିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ସେ ଦାସତ୍ୱ ହେଉଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଠିକ୍ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଯିବ। ଭଲ କାମ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସଂଶୋଧିତ କରିଦେଇଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ସବୁ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା କହି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ରାଜି ନଥାନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ ଭାବେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରେନି। ପରମ୍ପରା ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ଯଦି ଏଥିରେ ଅନୈତିକତା ଏବଂ କୁପ୍ରଥା ଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ। ଅନେକ ଆଧୁନିକ ପନ୍ଥୀମାନେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଥାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହି ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ମୋର କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପତ୍ତି ଥାଏ। ଭାରତରେ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ଦରକାର। ସେସବୁର ସର୍ବକାଳୀନ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ସହ ସମୟର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ସମସାମୟିକ କହି ଏହାକୁ ନ୍ୟୁନ କରି ହୁଏ ନା। ଜୀବନର ଅନେକ ମୌଳିକତା ଅଛି ଯାହାକୁ ସମୟ ବିକୃତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭିଜନ ବେଶ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଜରୁରୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗାନ୍ଧୀ କିଛି ସମୟ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ବସନ୍ତି। ଦିନସାରା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ସେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହା ଥାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୀରବ ବିଚାର। ଦିନକର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଆତ୍ମବିଚାରରୁ ବାଦ ଯାଇନଥାଏ। ପାଖରେ ଥିବା ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏହି ନୀରବ ଆତ୍ମବିଚାର କେମିତି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗେ। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ଏହି ସମୟରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଗାନ୍ଧୀ କିନ୍ତୁ କହନ୍ତି, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା କଷ୍ଟ। ସମୀକ୍ଷା କରି ହୁଏ ନା। ଏଥିରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଆସେ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସୁନା ଗହଣାର ନିଲାମ କରନ୍ତି। ସେ ଅର୍ଥ ହରିଜନ ଫଣ୍ଡକୁ ଯାଏ। ଦିନେ ସେ ଠିକ୍ କଲେ, ଏଥିରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ନିଲାମ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଦରକାର। ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ମିଳିଥିବା ସୁନା ଗହଣା ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏ ବନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ। ସମୟ ବଞ୍ଚେଇବା ଆଳରେ ହରିଜନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଆଘାତ ଆଣିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଗାନ୍ଧୀ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେ ତ ଦଳିତ ହରିଜନଙ୍କର ଜଣେ ଟ୍ରଷ୍ଟି। ପୁଣି ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଲା। ସେଦିନ ଥାଏ ଶନିବାର, ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ସାମିଆନା ତଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ବସିଥାଏ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କମ୍ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ଅଜବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ଆଜି ନିଲାମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ନୀରବ ଏକ ବିଚାରରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସେ କଲେ କ'ଣ? ଏହା କ'ଣ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ନୁହେଁ? ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ବନ୍ଧୁ ବିଶପ୍ ଡାଉନ୍ସଙ୍କ କଥା। ଦିନେ ଦରବାନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଡାଉନ୍ସଙ୍କ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଭାଷଣ ଦେବାର ଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ବେଳକୁ ମାତ୍ର ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ଆସିଥାନ୍ତି। ଡାଉନ୍ସ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଜଣେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସଭା ଶେଷ ବେଳକୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ସଂଖ୍ୟା ଅସଂଖ୍ୟ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ।